أهلا بكم في حلقة جديدة من تابعني. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon émission sur YouTube. Alors aujourd'hui c'est une spécialité tunisoise, ça s'appelle, tenez-vous bien, كبكابو. اليوم عندنا الكبكابو اللي هي مرقة ملح بالحوت أما باش نعملها أما façon. En fait c'est une sorte de sauce au poisson avec des condiments, mais je vais dévier un peu de la recette originale et rajouter quelques petites touches. Pour ce plat, nous avons besoin de الوصفة متاع اليوم حاشتنا بحوتة أي نوع متاع حوت. أنا هنا في دبي عندي حوت ياسر بنين اسمه كينغ فيش معناتها ملك السمك. Pour le poisson, on peut utiliser n'importe quel poisson, essentiellement du loup, du mulet. Moi ici, j'ai un poisson qui s'appelle, je vis à Dubaï là, et c'est un poisson qui s'appelle Kingfish. C'est le poisson par excellence à Dubaï. Donc regardez cette belle pièce. الحوت كما قلت لكم نجم نستعمل قاروص، نجم نستعمل بوري، ما يسالش. Nous avons besoin aussi de tomates concentrées، نسحقوا طماطم معجونة. Nous avons besoin aussi d'oignons coupés، بصل مقصوص، d'ail écrasé، ثوم مهرس. Nous avons besoin de quelques pièces de piment، شوية فلفل أخضر، شوية فلفل برعبيد. On a du chili. Nous avons besoin aussi de quelques olives vertes, noires, des capres. نستعملوا زبدة شوية زيتون، شوية زيتون أكحل أخضر، شوية كبار. Bien sûr, nous avons besoin de la reine de la cuisine tunisienne, c'est l'harissa. بطبيعة الحال باش نستعملوا ملكة الأكل التونسي اللي هي الهريسة. ومن بعد أنا باش نزيد شوية طماطم سوريز، باش نزيد شوية كروفيت وشوية مول، mais c'est pas obligatoire. Je vais rajouter des tomates cerises à la fin, je vais rajouter ça, c'est ma touche personnelle. J'ai rajouté des crevettes et des moules. Il y a un autre condiment très important, ingrédient plutôt, c'est le piment séché. فما حاجة أخرى très importante مهمة برشا اللي هي الفلفل الشاي، خاطر الكبكابو مش حار ماهوش كبكابو. أنا باش نستعمل فلفل شاي خذيته من عند سوق الغربة. Alors, je ne fais pas de la pub pour cette émission, mais je pub. Mais ce n'est pas de la pub que je fais, mais dès que je suis convaincu d'un produit ou d'un service, je vais le passer dans mes émissions. Là, Souk El Ghorba, c'est une page Instagram qui vous envoie tout ce qui est produits typiques tunisiens partout dans le monde. Donc Souk El Ghorba, تمشيو للباج سوق الغربة وعندهم برشا حاجات. D'ailleurs هنا تشوفوا باش نستعملوا الهريسة نتاعهم، باش نستعملوا الفلفل الشايح نتاعهم. Donc ils ont de tout presque pour les produits tunisiens. À part les gâteaux et tout ça, ils ont de la harissa par exemple qu'on va utiliser. La dernière touche pour aujourd'hui, on va faire des zestes d'orange et des zestes de limon confit, de citron confit. Donc اخر حاجه باش نستعملوها اللي هو القشور نتاع البرتقال والقشور نتاع الليمون القارص الملح. هيا تبعني. Allez, on commence par découper le poisson. في الحوتة نتاعنا نتاع اليوم باش نستعمل طروف كبار. Je vais utiliser des dents pour ce poisson. ليكم انتوما كان باش تستعملوا قاروص ورقة بوري تقصوه طروف على 4 ولا على 3 ولا حاجة. Si vous allez utiliser un poisson normal, enfin quand je dis normal, de dimension normale, disons un loup ou de la dorade, vous la coupez en 2 et 3 et vous utilisez les pièces. أول حاجة باش نبدأ بها باش نسخن شوية زيت زيتونة. خليه يسخن شوية باش ناخذ قرون الفلفل نتاعي باش نحطهم يتقلاو، وباش ناخذ لي داغن نتاعي شفتوا اللي ما فوحتش الحوت بالكل باش نقليه شوية جوست باش يعطيني القوة، ومن بعد تو نزيدو في الاخر يطيب.
Donc vous avez remarqué que j'ai mis quelques pièces de piment vert. J'ai mis le poisson à frire un tout petit peu sur un peu d'huile chaude. Je vais laisser ça pour 2 minutes, juste 2 minutes. Je vais les enlever et terminer ma recette. دونك هنا قلينا شويه الحوت خرج القوه نتاعو دونك ناخذوا صحفه ونخرجوهم ما نخليوش يطيب مع الصوص وكل شيء خاطر باش يتفتفت دونك نزيدوه في الاخر بكل. Je vais débarrasser le poisson pour le moment. Je ne vais pas le laisser cuire avec la sauce parce qu'à la limite, avec une bonne période de cuisson, il va s'émietter. Donc pour le moment, on le sort. On a bien fait sortir le goût du poisson dans l'huile et c'est l'essentiel. كيف الفلفل قليناه شويه خرج القوه نتاعو ونخرجوه تنزيدوه في الاخر. La même chose pour les piments, on les a un peu frits, enfin sautés disons, et on les laisse pour la fin. Donc maintenant on a de l'huile parfumée avec du poisson et des piments. توا عندنا زيت مفوح بالحوت والبيمون. توا باش نزيدو donc اول حاجه باش نزيدوها هو البصل. La première des choses à rajouter c'est de l'oignon émincé. بعد البصل باش نزيدو الثوم مرحي. Après l'oignon on va rajouter de l'ail haché. Vous allez voir, ça va aller très vite. Donc après l'ail, après les oignons, on va rajouter de la tomate concentrée. بعد الثوم وبعد البصل حطينا مقدار كعبه بصل كبيره بالكدا، زوز مغارف ثوم، تو باش نزيدوا 3 مغارف طماطم خاطر الكبكابو يحب فريمون الصوص معقده. Donc on va rajouter 3 cuillères de tomates concentrées. 3 cuillères ça vous paraît trop, mais cette recette nécessite vraiment une sauce assez consistante. مع طماطم معجونه باش نزيد هريسه عربي اللي هي جايه من سوق الغربه. Donc après la tomate concentrée, je vais rajouter de l'harissa, la reine tunisienne. Alors là, ça dépend comment vous voulez votre sauce, mais en Tunisie, ça se mange très piquant. انتوما واش تحبوا اما برجوليه كبكابو يجي حار. نقليو لو ميلونج بالكدا باش نزيدو شويه تابل وكرويه مخلطين. Je vais rajouter un peu de coriandre et du carvi. في الإيتاب هذه بالضبط تنجم تزيد شويه فلفل زينه، مي فرانشمون انا يزي من الحار سي بون. حتى كانوا حلو وزيت باش يزيد شويه كولور وعندنا لا كولور نحبوا عليها، donc pas la peine. À cette étape de la recette originale, on peut rajouter du paprika, mais pour moi franchement c'est assez de piquant comme ça, et même pour la couleur, on a la couleur rouge qu'on veut, donc pas la peine. Alors maintenant, on va rajouter de l'eau chaude. توا باش نزيدو ماء سخون.
ونخليو الصوص تطيب pendant allez 20 دقيقة maximum وباش نزيدوها حاجات أخرين. Allez, on va laisser mijoter pour 20 minutes maximum et on revient tout de suite avec le reste de la recette. نرجع لكم tout de suite, تنساش تابعني. الصوص نتاعنا vraiment شدت روحها, la sauce est en train de vraiment cuire. Là, on va pouvoir continuer le reste de la recette. توا باش نجمو نكملو باقي الريسيت. Alors, à cette étape-là, moi, je vais rajouter quelques tomates fraîches. Dans la recette originale, il n'y a pas cette étape, c'est ma touche. توا باش نزيد شوية طماطم فريشكا في الوصفة الأوريجينال الأصلية ما فماش، أما أنا باش نزيدها من عندي خاطر هكا البنة نتاع الطوماط فريش طيبة شوية ياسر بنينة. أنا هنا استعملت tomate cerise, تنجموا تستعملوا أي نوع نتاع طماطم، مش j'ai utilisé de la tomate cerise mais c'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser n'importe quel genre de tomate. Alors, tomate directement تمشي في الصوص. La tomate va directement dans la sauce. توا باش نزيدو شويه كبار. On va rajouter des capres mais attention, il faut que les capres soient vraiment bien trempés dans l'eau, nettoyés pour vraiment éliminer l'excédent de sel. الكبار لازم يكون مشل مليح مغسول مليح باش نحيوك الماء الملح الزايد اللي فيه. Ok, on va rajouter aussi deux sortes d'olives, de l'olive noire et de l'olive verte. باش نزيدو شويه زيتون اكل شويه زيتون اخضر يكونوا منحين القلب. Bien sûr, les olives doivent être dénoyautées avant. Là, c'est le moment de remettre le poisson dans la sauce. توا جاء الوقت اللي باش نحطوا الحوت نرجعوه في المرقة يكمل يطيب. Alors لا توش نتاعي اللي هي ماهيش موجودة في الغسيت بالكل وهي زيادة تنجموا تحطوها ما تحطوهاش. أنا franchement c'est pour rendre le plat très riche وكل شيء ما تنجموا ما تعملوهاش. Alors la touche que je vais rajouter maintenant, elle n'a rien à voir avec la recette originale, c'est vraiment un ajout que j'ai fait moi-même. Ça me permet de considérer que le plat est assez riche, encore plus riche qu'il en est. Donc on va rajouter quelques crevettes et des moules à la fin. باش نزيد في الاخر كعبات كروفيت وشويه مول في الاخر بكل خاطرهم معناتها يطيبوا فيسا. On les rajoute à la fin parce que c'est très rapide à cuire. خليوها الصوص تطيب encore 10 دقائق ونرجعوا لها باش نعطيوها touche finale. On laisse mijoter pour encore 10 minutes. C'est presque fini. On va juste rajouter des petites touches finales. Je reviens tout de suite. نرجع لكم توا tout de suite. Bah, on y est presque là. C'est presque fini. Il reste quelques petites touches. كملنا تقريبا مازالت هكا لمسات الاخرى. باش نزيد حاجه اللي هي باقي ردوا بالكم تزيدوها في الاخر. باش نزيدوا الكمون. علاش تو باش نزيد الكمون؟ على خاطر الكمون كان تحطه من الاول يصيب ياسر مراره. Je vais rajouter une petite cuillère de cumin. Et pour les gens qui vont se dire pourquoi il n'a pas rajouté le cumin dès le départ, parce que le cumin, quand il est vraiment cuit, il sort un goût amer, donc on va le laisser pour la dernière étape. Alors, avec le cumin, je vais rajouter des zestes
de citron confit. باش نزيد قشور نتاع ليمون ملح. Et pourquoi je rajoute juste les zestes, pas le citron en entier? Parce que l'intérieur du citron confit regroupe beaucoup de sel. C'est là où il y a le plus de sel parce que ça absorbe beaucoup de sel et ça va vraiment pouvoir ruiner notre recette. Donc on utilise juste la pelure, les zestes. نستعملوا القشره نتاع الليمون مش الليمون كامل نقصوها على خاطر الليمونه من داخل تم الملح الكل وتنجم تهلكلنا الواحده. نستعملوا كان القشور ونخليو شويه قشور باش نزينوا فيهم في الاخر et on laisse quelques épluchures pour la décoration à la fin. Je vais rajouter aussi une touche vraiment personnelle. J'adore les oranges, c'est le symbole de la Tunisie aussi avec l'huile d'olive, les dattes et donc je les mets à toutes les sauces. touche الاخرى باش نزيدها vraiment شخصيه. انا نحب البرتقال على خاطر البرتقال رمز من رموز الاكله التونسيه والتوانسه مع زيت زيتونه والدقله. دونك باش نزيد شويه برتقال يعطي ملعب مع الحوت حاجه بدعه. وكيف كيف نخلي شويه في الاخر للزينه. كملنا كل شيء. on va dresser on passe tout de suite au dressage. كملنا باش نقدموه. هاني راجع لكم. Alors pour le dressage final, on commence tout d'abord par séparer le poisson pour qu'on ne bousille pas au service. أول حاجة نبداو فيها ناخذوا الحوت نخرجوا على شيرة باش ما نهلكوش وقت نسربيه ونفتفتوه. دونك ناخذوا كعبات الحوت نتاعنا نحطوهم على شيرة pour le moment. نتفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. تبعني نبني والدنيا زينة دنيا زينة. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة. تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة. في ثراها نحيا ووردة وزهرة ونعيش في جوها المسحور. عصفورة وعصفور عايشة بنينا. تبعني دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا. توا قلت لكم قبيليك باش نخليو شويه قشور ليمون وقشور بورتقال باش نزينوا بهم توا. Je vous ai dit tout à l'heure de garder un peu de zeste d'orange et de citron confit. Je vais les rajouter à la fin, ça donne non seulement de la couleur et du goût. يجيبوا اللون والمنظر وزاد البنة. تعرفوا اللي احنا ناكلوا اكثر بعينينا من كروشنا. دونك قد ما تزين قد ما حاجه حلوه. savez parfois on choisit et on se met plein les yeux beaucoup plus que par envie de manger. Donc plus on colorie les plats, plus c'est joli. Donc là on a des couleurs, on va rajouter un peu de piment, mais ça c'est typiquement tunisien, c'est du piment confit, ça s'appelle felfel barlabid.
لي غا سا فا فور. باش نزيدوا فلفل بالعبيد كنت نفسر بالفرنسي اللي هو نتاعنا تاع الصحاح. اوكي et la touche finale باش نزيدوا شويه معدنوس مقصوص. La touche finale c'est un peu de persil coupé, ça donne encore plus de la couleur et du goût et c'est la touche que je préfère dans tous mes plats. Donc المعدنوس هو اكثر حاجه نحبها في البلا نتاعي كل نزيد معدنوس. هذه كانت وصفه اليوم كاب وان بو سبيسيال على تيسير. نتعداو لسلطه اليوم. Ça c'était le plat kabkabou qui est à l'origine un plat tunisien. Mais j'ai rajouté mes touches. On passe tout de suite à la salade du jour, ça va être rapide. سلطة اليوم سلطة متاع جرجير. La salade du jour c'est une salade à base de roquettes. Donc أول حاجة يلزمنا جرجير منظف. ونذكركم اللي من أحسن المناطق اللي فيها جرجير هي القاصرين في تونس. عندهم جرجير مش normal. Alors je vous rappelle que juste pour ceux qui viennent en Tunisie, nous avons une région dans le sud-ouest, enfin disons dans le centre-ouest, là où il y a une production de roquettes terrible. Donc نحطوا الجرجير نتاعنا. On met notre roquette. باش نزيدوا طماطم سوريز. انا استعملت هنا زوز الوان كان عندكم لون واحد والا طماطم نورمال قصورها كوبيت صغار. Alors je vais rajouter de la tomate cerise. Si vous n'avez pas de tomate cerise, si vous avez une seule couleur ou des tomates normales, coupez-les en dés et ça fait l'affaire. شوفوا سلطة فيسا ça va aller très vite. Là, on a de la feta grecque coupée en cubes. هنا عندي جبن ابيض غريك هو ملح شويه. تنجموا تاخذوا جبنه تستوريا ما ملحه شويه. هذاك علاش مش نزيد ملح. ونقصوها en cubes. Donc pour ceux qui n'ont pas de la feta grecque, en Tunisie, on a du fromage vraiment traditionnel qui est un peu salé. Vous pouvez choisir aussi le fromage blanc avec du persil. تنجموا تستعملوا الجبن الابيض بالمعدنوس زاد يعطي فيه حلو على الاخر. On va rajouter de la menthe fraîche. باش نزيدوا شويه نعناع. ما عندكمش فكره قداش النعناع يعطي مطعم دو فريشور. معناتها مطعم نتاع هكا حاجه فريشكه في السلطه. On va rajouter de la menthe fraîche. Vous n'avez aucune idée sur l'apport en fraîcheur, en sensation de fraîcheur que ramène la menthe. Et je rappelle aux non-tunisiens que la menthe est aussi un symbole tunisien parce que nous, le thé après le dîner, il faut absolument qu'il y ait de la menthe fraîche. Donc c'est culturel chez nous la menthe. Alors, je vais rajouter des raisins secs. Ça va donner un petit goût sucré à cette belle salade. باش نزيد شوية زبيب باش يعطينا مطعم كي حلو شوية هكا. وهكاك عندنا les explosions de goût كلهم في الفم. Alors, قلت لكم اللي انا ياسر مغروم بالبرتقال سامبول نتاع تونس وسامبول نتاع الوطن القبلي. دونك باش نزيد شطر ولا كعب. هاي ماشي كعب. Je vais rajouter une orange qui, encore une fois, je vous rappelle, c'est un des symboles de la cuisine tunisienne avec l'huile d'olive, avec les dattes, avec qu'est-ce qu'on a, la harissa. Tout compte fait, le patrimoine culinaire tunisien, gastronomique, il est énorme. Je vais essayer de vous le présenter au fur et à mesure de mes épisodes. كنت نحكي مع اللي ما يفهموش بالتونسي قلت لهم راهو عندنا منتوج نتاع ماكله تونسيه ثري على الاخر. المشكله اللي ماهوش معرف بالكدا. انا بيدي هنا في دبي جاي دو مال باش نعرف به. خلينا بالحلقات هذوما نعاونوش شويه باش نعرفوا بمنتوجاتنا. اوكي on a rajouté de l'orange. Dernière étape. L'autre symbole de la cuisine tunisienne, c'est l'huile d'olive. آخر مرحلة هو آخر رمز آخر الماكلة التونسية هو زيت الزيتونة. دونك نزيدوا زيت زيتونة ونخلطوا بيدين.
et on mélange avec les mains. C'est la meilleure façon de mélanger, bien sûr. Il faut avoir les mains propres, sinon des gants propres. Là, elle est trop belle, ça fait vraiment été. Et on va dresser tout ça. Moi, il ne me reste qu'à vous dire bye bye. On se voit là, au prochain épisode. مقالي كنقول لكم باي باي، نحبكم برشا، نتقابلوا في الحلقة القادمة. باي. دنيا فن وكيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. دنيا فن وكيف عايشة بنينا وعايشة بنينا.